अमित बाब, कालच्यान म्हादय इश्यूचो वाद चल्लेलो आसा सगल्याक आनी आख्खो गोंय चांबळ जाल्लो आसा. आनी दॅट टायम रुलींग जावं तो एम पी जावं नॉर्थ गोवा एम पी सेज सुप्रीम कोर्टान आसा, वी वील पूट दॅट इशू बॅक इन सुप्रीम कोर्टाच्या फुड्यान हाडटले, ताका सांगतले सगळ्यात. लिगॅलिटी इशू पळयत जाल्यार म्हादय आमचे कडेन आजुनूय आसा उरला कितें फायट करपाक? ना, व्हेरी लेस चान्सेस ऑफ सेव्हिंग द होल थिंग. पण 2018च्यान मॅटर इज बिफोर द सुप्रीम कोर्ट. मॅटर इज बिफोर सुप्रीम कोर्ट इन वेरियस फॉर्म्स. जेन्ना गोंयचे लॉयर डिफेंड करताले, इफ आय एम नॉट मिस्टेकन एडवोकेट जनरल दॅट पॉयंट ऑफ टायम आत्माराम नाडकर्णी and his team was defending. Then the lawyers were changed, Delhi lawyers came, there were issues. Then they gave concession accept केल्या उपरांत सुप्रीम कोर्टान सांगलें की इतले MLD water should be allowed to be diverted. Now that has happened long back. Now that is not under challenge. Ultimately the order जी आज जाल्या, जी 2 दिसा पयलीं जाल्या, इमॅजीन कर नोव्हेंबरान ती ते प्रोड्यूस करता रिपोर्ट DPR आणि 15 दिसांनी अप्रूव्ह जाता. नाव एक्टिव्ह कनायवन्स ऑफ सेंट्रल गव्हर्मेंट असल्याशिवाय हे जावंकूच शकना. एक्टिव्ह कनायवन्स ऑफ कर्नाटका गव्हर्मेंट अँड सेंट्रल गव्हर्मेंट विच हॅज सायडलायन गोवा. आज जेन्ना DPR अप्रूव्ह जाता तेन्ना इट इज क्लियर कट दॅट द सेंट्रल गव्हर्मेंट थिंक्स फिट की हे उदक थंय डायवर्ट जावपाक जाय. इट हॅज टू बी प्लेस बिफोर सुप्रीम कोर्ट ओनली बिकॉज सुप्रीम कोर्टान मॅटर पेंडिंग आसा. Or rulings will come where the water will be allowed to be diverted. All the authorities concerned have said it is fine. So where is the chance? Kal Chief Minister सांगता की Forest Act under they cannot do this. Forest Act आज आयला. Forest Act has been existing since 1972. What has happened? काल हे जे चल्लां, जे काम कर्नाटका गव्हर्मेंटान केलां ते सगळें सुप्रीम कोर्टा समोर आसा. आतां म्हणटा तुमी कमिटी बसोवपाक जाय. सिंपल थिंग एज द MP आणि आमचो मिनिस्टर जो आसा श्रीपाद भाऊ, इफ ही हॅज सेड ही वील रिजायन, दम आसा जाल्यार CMन सांगपाक जाय की आपूण रिजायन जातलो. हें जायना जाल्यार यू डोंट फूल पीपल. इट्स व्हेरी सिंपल. द लीगल इशू इज व्हेरी क्लियर. लीगली यू कॅनॉट स्टॉप दिस. What has happened is absolutely unacceptable as far as Goa is concerned. Central government and Goa डीच केला. इलेक्शन जाले, सगळें जालें. आतां कर्नाटकान इलेक्शन आसा. परिस्थिती अशी आसा की राज्यसभा आज BJPक म्हारग पडूंक लागल्या. एक स्टेट तांच्या हातांतल्यान गेले. हिमाचल गेले, पंजाब गेले, दिल्ली. आता कर्नाटका हातांतल्यान वचपाची परिस्थिती आयिल्ली आसा. त्या वेळार कितें तरी वेगळें करून विजयोत्सव साजरो दोगांयनी केलो. काल काँग्रेसानूय केलो, BJPनूय केलो कर्नाटकान. वेन द इलेक्शन इज इन मायंड, then the interest of law or interest of people of Goa is of no consequence to them. Very simple. Goa is a small state. 2 MP. ताका तांचो फरक पडना, ताका BJPचो फरक पडना. आणि हें सगळें जर पळयत जाल्यार इट्स व्हेरी सिंपल. दॅट लॉजिकल थिंग दॅट सेईंग दॅट वी वील फायट दीस इन द सुप्रीम कोर्ट. नो, यू कॅनॉट फायट दीस इन द सुप्रीम कोर्ट. एट द मोस्ट वॉट यू वील शो फॉरेस्ट ॲक्ट that was always existing. So there is no question. Okay. Another issue is that when you talk about all these things, आता काल CM उलयलो, आयज नॉर्थ गोवा MP युनियन मिनिस्टर उलयलो. तुमकां दिसना युनियन मिनिस्टराक समज इतलें आसलें जाल्यार ही कुड हॅव इजिली स्पोकन विथ हिज गव्हर्मेंट एट द सेंटर? ऑब्वियसली आज तो म्हणटा आपूण सेंटर एज डिस्ड अस. यू आर सेंटर. You are the center. You are the central minister. Tender your resignation now. Don't wait for the decisions. Or else you all party delegation आम्ही 3 दीस जाले बोळा घालता. चीफ मिनिस्टर म्हणटा आपूण पळयतलो. अरे तूं पळोवंक शकलो ना. यू आर इनकॅपेबल. यू हॅव शोन दॅट यू हॅव नथिंग. यू हॅव नो व्हॅल्यू. चीफ मिनिस्टराक आज तांणी कुसकूट केलें. दिल्लीक आपूण व्हेलो. तुका जर सांगू ना जाल्यार देन दे हॅव नॉट बॉदर्ड अबाउट यू. आनी तुका जर सांगला जाल्यार देन यू हॅव कन्स्पायर्ड. There can be only 2 ways. It's a double-edged weapon. Accept it that you were told and you could not do anything. And if you are not told, तुका ताणी कवडी मोलाचो व्हॅल्यू दिवना. It's a fact. You accept this and tell Goans that we will all resign. आज 40 आमदारांनी रिजायन जावया. And we will fight for Goa. Let us see what center has to think. You have to send a clear-cut this message to center that this is not going to be tolerated. You are not going to give better facility or better leverage to a bigger state just because you want to stay in power. Then it is not fair. Democracy उरली खंय हातूंत? म्हणजे दादागिरी जाली, ही ऑटोक्रेसी जाली. आज प्रायम मिनिस्टर मोदी आनी अमित शाह दोगूच जाण मिळून जर कंट्री चलयतले जाल्यार वेर इज द क्वेश्चन ऑफ डेमोक्रेसी?
अगेन तुम्ही कॉन्स्टिट्यूशन गुंडाळा, आता तुम्ही बाकीचो कायदोय गुंडाळटा. आणि विदीन फ्यू सेकंड्स of this announcement, Chief Minister says, I will get tenders. I will issue tender. काल तुम्ही द हिंदू न्यूज पाहिला, where it is very clearly mentioned by him that I am already issuing tenders. सो मांड्यान जेन्ना आज अमित शहाची सभा आसा ताका प्रिल्यूड म्हणून जर तुम्ही 2 दीस पयलीं हें करता जाल्यार ऑब्वियसली इट इज कॉन्स्पिरसी. अँड मिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत इज एब्सोल्युटली पार्ट ऑफ दीस कॉन्स्पिरसी. आणि तू जर म्हणटा आपल्याक नॉलेज नसली एज आय से, देन यू आर तुका कॅरूच करना. यू शूड रिझायन, एब्सोल्युटली रिझायन. देर इज नो अदर वे. अँड लेट्स ऑल फाईट टुगेदर. इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ पॉलिटिक्स, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ गोवा, इट्स आयडेंटिटी अँड डिस्ट्रक्शन ऑफ इट्स नेचर अँड पीपल. आज आमची लाईफलाईन जी आसा, उदकाची लाईफलाईन आसा ती वतली. नेचर इज गोइंग टू गेट डिस्ट्रॉयड. इट इज गोइंग टू हॅव लॉंग टर्म इफेक्ट. म्हज्या भुरग्याचेर, तुज्या भुरग्याचेर, ऑपोजिशन लिडराच्या भुरग्याचेर, आरजीच्या भुरग्यांचेर, ते आम आदमी पार्टीचे आसा तांच्या भुरग्यांचेर, आज प्रत्येक गोंयकारांच्या फुडाराचेर हो घाला आसा. आनी तो जर एकठांय आमी झगडत जाल्यार चेंज जावपाक शकता. देर इज नो अदर वे आउट. आता मांडे म्हणटा कॅबिनेट आपयला, कॅबिनेट आपोवन कितें जावंक शकता? काय ना, तांणी दोळ्यांक पानां पुसतले, गोंयकारांच्या दोळ्यांक पानां पुसता तशी थंय लायतले. देट इज सिंपल थिंग. सी यू कॅनॉट सी, दे हॅव टू फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सटेंड असेंब्ली सेशन. Forget about that. But primarily, all party delegations should fly out today, tomorrow, whenever to Delhi and say this is not done. You make a noise, make it national news. That smaller states are sidelined in the interest of political interest in a bigger state. Very simple. फाल्यां अशी 5 स्टेट एक्स्ट्रा जातली आनी दादागिरी करपाक लागतली बारीक स्टेटां कडेन. हीच परिस्थिती आसा. आनी प्रायम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, if it's going to be sidelining a state like Goa only because there is democratic there is a election which is coming up and then you want to win that, then it's not fair. How would you comment on this? Like chief minister comment kota, okay, union minister asa, part of the same government, central government, MP asa, and he is coming out with a statement, amka काय खबर ना, दयाचेर पानां पडली म्हणून. सिंपल गजाल. तेच सांगता तुका हांव की एक तर चीफ मिनिस्टराक खबर आसलें हें जावपाचें आसा म्हणून, ऑर खबर नासलें. खबर आसलें जाल्यार यू आर पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरसी. खबर जर तुका ना जाल्यार तुका कचरो केलो. बीजेपी हॅज ट्रिटेड बीजेपी गोवा एज डर्ट. चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा एज डर्ट. सिंपल. ऑर एल्स यू एक्सेप्ट दॅट यू हॅड नॉलेज अँड यू कुड नॉट डू एनिथिंग. बोथ वेज. एक पळय, इट कॅन बी ब्लॅक ऑर व्हाईट. देर इज नो ग्रे एरिया. ब्लॅक इज यू हॅड नॉलेज, व्हाईट इज यू हॅड नो नॉलेज. आयदर विच वे तुका केअर करूं ना. तुका जर केअर करूं ना जाल्यार इट इज टायम यू कम टुगेदर. वी आर ऑल विलिंग. एज अ प्रेसिडेंट ऑफ आम आदमी पार्टी, आय एम सेइंग that both our MLAs, entire leadership of our party is going to stand by you for Goa and Goans. I am requesting Manoj Parab, I am requesting Viresh Bab, I am requesting Congress party, entirely Amit Patkar Bab and all others. Let's all come together. This is nothing to do with politics. This is to do with future of us and Goans and future of Goa, our children. Destruction is going to be rampant. आणि हे आम्ही कर्नाटकान पळयला. तामिळनाडू कर्नाटका वॉटर डिस्प्युटान कोणाचे हाल जाले, शेतकऱ्यांचे हाल झाले, लोकांचे हाल झाले आणि अजून झगडतात थंय. कावेरी डिस्प्यूट. व्हॉट हॅपन देर? एंटायर ecosystem was destroyed because of the fights that happened. And simple thing here, मांडवी जर आमची आज ताणी जर कर्नाटकाक विकल्या जाल्यार it has going to have a long term effect on Goa and Goans. And it is not a question of BJP, MGP, RG, AAP or Congress. It is a question of Goa, Goans and Goa's future. We need to protect it. We should do it together. Let's do it together. I welcome the statement made by MP. Of course, he is part of the government, but please send your resignation. Come join us. We'll all do it together. All party delegations should fly out today, tomorrow, whenever they want to. But has to be now. Don't wait for second cabinet meeting. Cabinet meeting येऊन कितें करतले? एक मिनिस्टरान चालला म्हादयेचें कितें जालां काय म्हणून, एका MLAन बीजेपीचा आवाज काढला. आज तांचे कडेन 28 कितले ओटे विकत घेतिल्ले काँग्रेसीचे आसा प्लस तांचे आसा. एकल्या मिनिस्टरान काल सन्मानाक लोक गेल्ले, काल आनी खंय इव्हेंटां करले, लोक पार्ट्यो करताले, तांचे मिनिस्टर पार्ट्यो करताले. एकल्यान आवाज काढला, एकल्यान स्टेटमेंट काढला की आमी हो निशेध करता, हें गोंयच्या अगेन्स्ट म्हणून. हांवें काल कांय तांचे उडयो मारिल्ल्या मिनिस्टरांचे जे पयलीं ओपोजिशन आशिल्ले तांचे व्हिडियोज पळयले. दे वर ब्लेमिंग चीफ मिनिस्टर दॅट पॉयंट ऑफ टायम. आज तुमी ओगी कित्याक? आज ओगी कित्याक? वाय इज WRD मिनिस्टर क्वायट? तुमकां टेप मारले तोंडाक काय तुमकां लोकांचे पडून गेलो ना? इट्स एज सिंपल एज दॅट. टेप काडा तोंडाची,
open your brains, open your hearts for Goa and Goans, and make a statement that you will stand by Goa and Goans. There is no two ways about it. You should ask every minister what is your opinion. दम ना जाल्यार रिजायन जाय आनी परते लोकांक फेस करा. Let us see who decides in whose favor. आणि तुमकां जर दम आसा जाल्यार रिजायन जावन जर लोक तुमकां जर निवडून हाडना जाल्यार आमचें नांव दुसरें दवरा. कारण then you have stood by the interest of Goa. Otherwise don't be hypocrites. You all are hypocrites. आवाज ना तुमचो बंद जाला.